Kalimantan Raja Abdinational Tribal hanya baik koinai Hogendro Tebruma Kartik Tebruma pasti kobra para Nene Bikram Molsum Dupchara Patni Khengrai Ayang Harbangni Nolbogla Khamting Bari BC Abono Chini Subdivision Headquarter ni chale hasalo और जन भागीदारी सबसे पहले मीन्स बरंगनो जरा हासालो तंगने बरंगनो फैसिलिटीज पहलानो रनाय इरा विशेष काई मैडम भाई इलेक्शन नुमानी परे एमडीसी नुमानी परे चेने सब डिविजन भाई ब्लॉक भाई उमनोबिनी प्रथम प्रोग्राम मैडम नांग रिक्वेस्ट खाइका अटेंड तंग खाइ चानाय हिनाय बयरा मानजा फाइमान बागे बेले बेले केन हामबाय मैडम चों विशेष काई चेने सब डिविजन नि होइते बा चेने ट्राइबल आं सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर बो जिरानिया सब डिविजन ताबोगी जे कैम्प चली मानी आबो सह मिलिबोय प्राय 75टा कैम्प अंततपक्षे आनी पीरियड एज ए सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर उंगुई तंगो बातिनि पाइनाय कैम्प मानी परे जाते सर्टिफिकेट मानतो चिनि बरर कारण एडमिनिस्ट्रेटिव कैम्प हासालो नंगो चिनि बरक एसटी कम्युनिटी नि बरक एप्लाई खालायो ओ कैम्प नि सुविधा बरक मानतो सर्टिफिकेट दिउ टाइम मानतो आबने बागै आं जेहेतु सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर आबानि बो कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी हेंकाय मैडम चों तै कैसा जे जिरानिया सब डिविजन जतो स्टूडेंट एसटी एससी ओबीसी जतो कम्युनिटी नि त्राइरंनि 100% डॉक्यूमेंट सुंथो आबनो तुइ चुं सामं खलाय तंगो विशेषकाय तिनि न कैम्प सक्सेस खलायनानि बागै चिने सब डिविजन होइते आंगो जतो बाय मीटिंग खलायका स्कूलबो मीटिंग खलायका चों चिने सब डिविजन क्लास 1 होइते 12 पर्यंत जरा स्टूडेंट बरंनि 100% डॉक्यूमेंट सुंथो आबनो तुइ चुं सामं खलाय तंग क्लास 6 ओ काकाइनो च्राइरक स्टूडेंट रक स्कॉलरशिप मानो किंतु नोकजा खतम अनेक किछु प्रॉब्लम तंगो बरक दिउ टाइम स्कॉलरशिप मान्या ताबुकबो जिरानिया सब डिविजन प्राइमरी स्कूल हिंदी एमन की 12 स्कूल पर्यंत बर्थ सर्टिफिकेट करी आमति हाई स्टूडेंट तंगो হয় एसटी करै पीआरटीसी करै बर्थ सर्टिफिकेट तंखाय आरो मुंकाया आरो तंखाय रेशन कार्ड मुंकाय आमति हायंगो आबो थानाय 2 बছর दैरा मैडम चों सामं खलाय तंगो ए जिरानिया आईएस नि बेलबारी सर्कल 16टा स्कूल तंगो 94% चिरायने आधार तंगो 90% चिरायने बर्थ सर्टिफिकेट तंगो प्राय ताबक 85 থেকে 90% चिरायने एसटी पीआरटीसी बो कमप्लीट चों चिने जिरानिया सब डिविजन थानाय सप्ताह 11 तारिख होइते 16 तारिख जरा 17 तारिख जरा 6टा कैम्प खलायमानि मैडम प्राय 2500 चिरायरक नि बागै बर्थ सर्टिफिकेट एसटी पीआरटीसी साबमिट खलायका जों आबनो बाय जुलाई नि मध्य बा 15 अगस्त नि मध्य अवश्य पाइरिनाय मैडम ई स्कूल म खम्पु एकाडेमी ई स्कूल जों स्टूडेंट नि बागै जिरानिया जरा तंग बरंनि तो सर्टिफिकेट खलाय दंगो एमन के चिरायरं सर्टिफिकेट नि बागै जों बा बंनि तहसिल इनक्वायरी पर्यंत गेजेटेड ऑफिसर ने आपनो जों निजरा दायित्व नाय खलाय दंगो लंग ट्राइबेलनि खुवाइनि पर्यंत सर्टिफिकेट जों खलाय तिरिफिका ई स्कूल पढ़ो कয়েকদিন আগে বাংলার মিটিং খালাইকা যাতে সাকসেস হতো 100% হতো বিশেষ কাই আং ম্যাডাম ন কাইসা নলেজ রিওয়ানো টোটাল 5টা সাবজোনাল তঙ্গো জিরানিয়া 4টা সাবজোনাল যথেষ্ট অ্যাক্টিভলি বিশেষ করে ডাক দতুইসানি সাবজোনাল তব খুব জন্য হেল্প কাই তঙ্গো মানদাই তে কিসা বুস কাঙ্গো আগো কই ফাইনাল নাংনাই
tabokbo mandai sabjona je bongni IS edisini 400 student ni modde chungbongno 300 hai certificate khlairi rikha daitto nawi tabobo 112 jona chrai rongni birth certificate kori madam dono IS by ba sabjonal by kok saka asaka yung by 15 August 100% khlainani gai jehetu ang subdivisional tribal welfare officer ani SDM hoiteno ST bungo PRTC bungo emonke birth certificate inquiry chini throte nungoi thang abono chung kampe monitoring khlaitong আর খমলংখা চিনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হেডকোয়ার্টার ও এরিয়াও যে স্কুল তো স্টুডেন্ট তো বা ও এরিয়া তিনি যে কেমই তঙ্গো রেভিনিউ ভিলেজ ম্যাডাম দা যুগাহিনী কাইসা চিনি দরতি আবা জনজাতীয় গোর উৎকর্ষ গ্রাম অভিযান হিনি তং আরো কিছু এডিসি রেভিনিউ ভিলেজ তঙ্গো ও ভিলেজ নো উন্তি হাই কেমু গাঁও জায়গা চিনি রাধাপুর জন্মে জয়নগর বেলবাড়ি ব্লক খাই জিরানিয়া রেভিনিউ মজা আরো জিরানিয়া খোলা ওই জিরানিয়া খোলা কলাইও গাই আইং চম্পকনগর তাই উপভোগ লাইও চাম্পাবাড়ি তাবুক জরা তিনি জরা এই বেলবাড়ি আদি ব্লক আছে প্রায় 321টা ক্যাম্প চুং খলাই রেখা বেলবাড়ি না গাই যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি হেডকোয়ার্টার খমলং যাতে এরনি স্কুল স্টুডেন্ট নে সার্টিফিকেট যত নেংবাইতো এই এরিয়া নে বড় রঙের সার্টিফিকেট উঠতো ম্যারেজ সার্টিফিকেট উঠতো চুঙাবনো ইম্পর্টেন্স রিওই খাইরি তঙ্গ সামং কটর তবে থানায় 2 বছর ধরে চেষ্টা খাইমানি বাগৈ অনেক সি মোটামুটি কাহাম পিকচার ওংখা গাই খম্পই একাডেমি বংনাং রিকোয়েস্ট খাইনি প্রিন্সিপাল বতঙ্গ নর বতাইসা বুসকাঙ্গা আগবে ফাইনা নাংনাই বিশেষ করে জিরানিয়া সাব ডিভিশন ইচরাই রক যারা পরিনাই রক বড় সার্টিফিকেট ফর্ম ফিল আপ খাইতেন সার্টিফিকেট মানছে না fill up খাইকেন মানছিনে চং আমতে হাইকে রি তঙ্গ ম্যাডাম স্কুল নি ডকুমেন্টস চংনো ইনকোয়ারি খাইরি ওই গেজেটেড অন সার্টিফিকেট ন স্কুল জরা তুই আঙানি কংনো তাই